oljuštit ću 3 banane. I oljuštene banane iseći ću na komade. I banane stavljam u činiju. Dodat ću 2 jaja. Dodat ću 3 supene kašike šećera, malo soli, dodajem 200 ml mleka i 1 supenu kašiku suvog kvasca. I sve ću ovo umutiti sa štapnim mikserom. Kad smo sve umutili, dodat ću 200 ml tople vode. I sve ću promešati sa žicom. I zatim ću prosejati 260 g brašna. I sve ću lepo promešati i sjediniti. I ovako umućeno testo prekriću sa folijom i ostaviti ovako da odstoji 30 minuta. I evo nakon 30 minuta stajanja kako izgleda naše testo. Premazat ću tiganj sa uljem i sačekati da se dobro zagreje. Tiganj se zagrejao i stavljamo testo. I ovako sa kutlačom raširite po celom tiganju. Snizite temperaturu i pecite palačinku sa obe strane. I sada okrećemo na drugu stranu. Malo ovako ivicom premažite ulje i pecite dok ne bude gotovo. I evo ispekla sam palačinku i odlažem je na tanjir. Na isti način pržim i ostale palačinke. I evo ispekla sam palačinke i sada ćemo pripremiti filo. Za to mi je potrebno 500 ml slatke pavlake. Umutit ću je. U umućenu pavlaku dodat ću 200 g krem sira. I to ću sve sjediniti. I sada ću krenuti da pravim naš desert. Uzmemo malo slatke pavlake, namažemo dno tanjira, uzmemo jednu palačinku i stavimo na tanjir. I premazat ću je sa filom. Stavljamo drugu palačinku. Premazujemo sa filom i tako odradimo sve dok imamo palačinki i fila. I evo stavljamo 6. poslednju palačinku i sad ćemo i nju odozgo premazati. Vidite kako se to veoma lako i brzo pravi. I malo ćemo ovako sa strane premazati tortu. I ovako pripremljen dezert odnosim u frižider da se ohladi 1 sat vremena.
Stavit ću na naš desert borovnice. I sad ćemo iseći našu tortu. Evo, pogledajte kako izgleda naša torta. Izuzetno je ukusna, kremasta. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!